Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, hello my student, how are you today? Apa kabarnya hari ini anak-anak soleh dan soleha? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, mantap. Welcome back to Istiqomah online class with Ustadzah Tuti. Hari ini bertemu lagi dalam pembelajaran sains. And for today we will study about plant. Soleh and Soleha student, before we start our learning for today, let's begin our learning for today by saying basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Soleh and Soleha student, for today we will learn two learning objectivities. Number 1, recognize the different kind of habitat that plants live in. Number 2, identify the useful and harmful plant and why they are useful and harmful. Kita akan belajar dua tujuan pembelajaran. Yang pertama, kita belajar tentang mengenal tumbuhan dan tempat tinggalnya. Yang kedua, mengidentifikasi tanaman yang bermanfaat dan membahayakan dan mengapa mereka bermanfaat dan membahayakan. Are you ready? Soleh and Soleha student, plants like people and animals are also living things. Thus they need food, water, and habitat. Habitat is the natural place or environment where an animal or plant usually live and grow. Habitat adalah tempat di mana makhluk hidup bisa berkembang. Some habitat may be on land or some may be in the water. Like in this picture, let's name together crocus, rose, bird nest fern, vines, sunflower. They are land plant. Soleh and Soleha student, dari gambar ini, ayo perhatikan apakah semua tanaman tumbuhnya di tanah? Let's look bird nest fern. Kita perhatikan bird nest fern atau tumbuhan paku. Apakah tumbuhan paku tumbuhnya di tanah, in the soil? From the picture, we know that not all of plants that are land plant, they grow on the ground or they are grow in the soil, but they can grow in other plant or in the building. Walaupun mereka tumbuhan darat, tapi mereka bertumbuh berbeda-beda. Ada yang tumbuhnya di tanah, ada yang tumbuhnya di bangunan seperti pagar atau tembok karena dia sifatnya merambat, atau tumbuhan yang tumbuhnya di pohon yang lain seperti tanaman paku. Remember, my dear student, that land plant cannot grow on the water like vine. Vines cannot grow underwater because vines are land plant. Okay, now we talk about water plant. In here, we know that plants live in the water like water hyacinth, water lily, cattail, duckweed, or hydrilla. Do you know, my dear student, plants in the water can grow underwater or they can grow float on the water, like water lily, water hyacinth, and duckweed. They are grow float on the water, and hydrilla, cattail, they are grow underwater. Tanaman air bisa tumbuh dengan cara mengapung atau float on the water, atau juga bisa tumbuh di bawah air atau underwater seperti hydrilla dan cattail. Soleh and Soleha student, plants grow in different places. They can grow in land or they can grow on the water. Land plant, they can grow on the ground, on the building or other tree. Water plant, tanaman air. Tanaman air can be grow float on the water or underwater. Water lily float on the water. Hydrilla, they grow underwater. Tanaman merupakan makhluk hidup seperti halnya hewan. Hewan di habitatnya dia mendapatkan food, water, and shelter. Nah, kalau plant, what they get from their habitat? They get water and sunlight. Soleh and Soleha
student, let's discuss about useful and harmful plants and why they are useful and harmful. Soleh and Soleha student, let's read the plant art in the picture. Lettuce, coconut tree, tomato plant, wheat, orchid, hibiscus, and pongpong tree. Do you know what is pongpong tree? Pongpong tree is in bahasa buah bintaro. From the picture, do you think all the plants are useful? Or the picture show you which plant are harmful? Anak-anak soli dan solihah, apakah anak-anak soli-solihah ketika melihat picture-nya ini, gambarnya ini, anak-anak sudah bisa menebak mana yang bermanfaat atau useful and which one is harmful? Mana yang merugikan atau malah membahayakan untuk kita? Let's study about useful and harmful plant. Number 1, why they are useful? Look at here. In this picture, we can see so many fruit and vegetable and we can eat every day. Do you know why? Yes, because this fruit plant gives us fruit and vegetable. Number 2, why are they useful? Look at the picture. Some plant like flower, like hibiscus, orchid, or another flower, they are useful plant. Sometimes we can find in our house. Kita bisa jumpai di rumah kita bunga-bunga yang sangat berwarna-warni. Why they are useful? Because they make the place look beautiful. Number 3, why are they useful? The man sit under the tree. Do you know why? Yes, because the man shade from the sun. So, the big tree useful because they give us shade from the sun. Sebagai pohon peneduh. Soleh and Solehah student, why the plant are useful? Number 1, give us fruit and vegetable. Number 2, make the place look beautiful. And 3, a big tree give us shade from the sun. Jadi, mengapa tumbuhan itu bermanfaat? Yang pertama, memberikan kita buah dan sayur. Yang kedua, sebagai tanaman hias untuk membuat rumah kita menjadi lebih indah. Yang ketiga, sebagai pohon peneduh. Dan pastinya memberikan udara yang sehat. Number 1, why they are harmful? These plants are harmful plants. Why? Because they are poisonous. Tumbuhan ini tumbuhan yang merugikan karena tumbuhan ini adalah tumbuhan yang beracun. Tumbuhan ini bisa membuat kita sakit dan juga bisa membuat kita iritasi. Number 2, why the plants are harmful? These plants are harmful because they can hurt us, but hurt us when we touch them. Tanaman ini merugikan untuk kita ketika kita memegangnya karena tanaman ini mempunyai duri yang bisa membuat kita tertusuk. There are 2 reasons why the plant are harmful plant. Number 1, poisonous. Number 2, hurt us when we touch them. Ada 2 alasan kenapa tumbuhan itu merugikan kita. Yang pertama adalah tumbuhan yang beracun. Number 2, hurt us, menyakiti kita ketika kita sentuh. Subhanallah walhamdulillah, maha suci Allah yang telah menciptakan tumbuhan di muka bumi ini dengan banyak-banyak meragamnya. Dan hal ini tertuang dalam Quran Surat Al-An'am ayat 141 yang artinya, dan dialah yang menjadikan tanam-tanaman yang merambat dan tidak merambat, pohon kurma tanamannya beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa bentuk dan warnanya dan tidak serupa rasanya. Makanlah buah apabila ia berbuah dan berikanlah haknya atau zakatnya pada waktu memetik hasilnya. Tapi janganlah makan berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Soleh and Solehah student, tanaman memberikan begitu banyak sekali manfaat untuk diri kita. Mulai dari tanaman sayur, buah, bunga maupun tanaman yang besar lainnya. Alhamdulillahirrabbilalamin, we have finished our learning for today. Don't forget always study at home and don't forget keep healthy. See you for tomorrow. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.